Good morning, all the saints. We're here in Pack and Foss, Senhor Jesus. Irmãos, and we're in the city esses of dias que a gente está Florianopolis. aqui, está sendo uma festa, está sendo uma alegria. We're here Eu ver with os irmãos, the né, andando toda House uma of Teens all frequência, engaged tudo engajados, com a comportagem, com a caça de in this Deus. day that we're Já here que a today. pastora It's been a Flávia, blessing, it's been a a joy, turma que chegou aqui, a gente se sentiu em casa. all being Oh, in the Senhor same Jesus, esses dias frequency, que a all gente ficou, engaged irmão, na in comportagem, vivendo co-porting várias in the experiências House aqui of em Teens, Florianópolis. and Esse engaged tempo with é all the precioso, né? tools. Eu queria começar, né, When irmãos, we came falando here, da we minha felt experiência at aqui que eu home. tive, né? Tava And muito being in boa a the streets and tarde co-porting, we've had a Gracias, lot of Señor, Miguel. experiences here in Deus Florianopolis. utilizó espíritu porque yo Wonderful estaba experiences. desorientado, no sabía I wanted to start quién abordar, nada. with Y the yo dije, experience Señor, that I had. tua vontade. I was Aí, irmão, eu entrei co-porting, numa academia, and I would say abordei the um Lord rapaz guided me, e and ele, quando eu falei I com ele was sobre like kind of Jesus, ele disoriented, falou, pô, and I didn't know who to ¿sabe approach. cuánto tempo So I was esperé like, no. para que llegasse este momento? Ele falou. And so I went into a Aqui nessa gym, cidade só and tem I poucos approached a man. missionários que andam com And when I livrinho asked him, "May I e pray ficam for you?" orando he pelas said, pessoas. "Yes, you can." E Do you know how eu falei, ah, long para Deus, I waited for this eu time quero to que você come? venha falar comigo. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. Here in the city, they E se talk a lot about preparava o Senhor, né? missionaries Para that come que and de approach nós, né, dos people. comportores, abordasse And ele. I would tell E God, ele God, dizia, eu sempre veia vocês I want abordar you to speak to me. muita I want gente God to aqui, give me a mas word. nunca chegava a minha vez. And so he would Mas graças a pray to Deus the que Lord so that one hoje of us, the você co-porters, could chegou, approach him. né? Aí vemos como And he que would say, I always Deus saw é you guys precioso. Aí eu pedi approaching para a lot of intercessão, people né? here, Que but haverá um never irmão que came, it em never nome came de to, Jesus Cristo, né? my Irmãos, ele turn never ficou came. muito But emocionado, today, my ele ficou turn muito came. encorajado. And how Ele the Lord levou is um precious, livro. and Senhor I Jesus, prayed for para him with the edificar immersion minha that manhã. Abraham did not question or Irmãos, doubt e it. vemos, né, como que tem muitas And he pessoas, was né, very esperando ser abordada emotional por nós and também. very Mas só encouraged. que nós, He comportores, took the kid. precisamos abordar todo mundo. Lord Jesus, Irmão, he esse wants to jovem come que to eu the meeting abordei, tomorrow. de fato eu estava buscando a Deus, né? You see E how Deus we estava have so dizendo para many mim nesse people momento, that are just waiting irmão, for us to agora é o approach trabalho them. nosso, né, That's why as conciliar co-porters, esse it needs to jovem. approach Eu estava everyone. falando para ele do So CEAP. this young Senhor man that I Jesus, approached, mas graças a Deus pela he was comportagem, he irmão. was truly A seeking comportagem God, encontra and de God mim. could. Comportagem encontra os missionários muito mais rápido, né? And now I need Por to causa da consolidate comportagem this young acelera todo o man, processo. Então a bring him to importância de nós que GPC. estamos na rua, Praise né? the Lord A for importância co-porting. de falar, né? Você vê um Co-porting missionário. Esse jovem está muito aberto finds a você encontrar um missionaries really missionário. fast A gente falou, né, das and famílias do accelerates interior, everything. de África. The Eu importance of mostrei us para being ele in the algumas street fotos que eu tinha, né, quando eu fui and pregar to meu irmão. ask, do Ele you ficou want to be a muito missionary? feliz, querido, This young man quando is eu very falei dessa open to be a experiência, né? missionary. Então, ó And Senhor, we foi uma asked, manhã we de told him louvor about preciosa. the Eu mostrei para ele missionaries que in ele está na rua, Africa. mas ele está indo para o CEAP. Ó Senhor Jesus. And I told him when I went to Ó Senhor Mozambique, Jesus, amém, irmãos? and he Glória was ao very Senhor. encouraged by the Jesus, aqui no experience. aperfeiçoamento do And so Pai, he's coming em tomorrow. Florianópolis. Senhor And Jesus, then, God willing, tomorrow aqui also dia he'll de be muita going to renovação, GPC. né? Senhor Oh, Jesus, Lord de muitas Jesus, go. experiências, de Hi, muita brothers. My renovação. name is Senhor Fabian. Jesus, também da experiência de I'm here batismo, né? from Ó Senhor and Jesus, back for os irmãos Annapolis. têm falado, né? And the Aumentar o experience número de is really reveladores, né? renewing. Senhor Jesus, A de lot of conversão, né? experiences Senhor and Jesus, então seja nessa revelation, experiência para o Senhor, né? and Assim also the também experience no to abençoar reach essa my meta goal. de 100 livros The semeados, né? brothers have Que said graças ao Senhor vem no PAC. how we have to E teve essa increase our experiência. sowing. Senhor Jesus, And so I was então o asking the Senhor Lord convida os for this irmãos a vir no PAC, experience. né? A ser Many renovado, times realmente a sair I do could antigo, not Senhor Jesus, reach assim como 100 do books being metodismo, Senhor, sown, foi a but palavra I que had começou a that obra. experience, E praise eu the não Lord. pensamos somente tocar na And I ministração da encourage the palavra, saints no suspiro da in palavra, Paki to no come to suspiro do Paki, be Espírito, renewed. Senhor Jesus, e executar a vontade do Senhor, né? Ó It's Senhor not a Jesus. method, Amém. but it's the word that does the work. Amém, irmãos. We just need to touch on the Meu nome é Nayane. revelation of Eu the faço word, parte do SIM, exercise our aperfeiçoamento spirit, com PAC Foz. and then it will Eu execute tive essa God's will. experiência, né? Na quarta-feira Amen. com um jovem. Amen, Eu brothers. tinha abordado ele no My ensino name is médio e Nayani. ele foi muito sedento, né? Ele falou pra I'm mim here being que quando perfected ele with, era mais jovem, and ele I era had an muito fervoroso, experience né? Mas que ele ia on muito Wednesday with a afastado. young man. I E no approached momento him da in the abordagem, market, ele and he ficou was very muito seeking. impressionado, And he muito told me sedento. Ele when he falou was comigo younger, assim, né, ali, que naquele momento ele he was very fervent for the só Lord. que no But outro dia, um número tava me mandando by the mensagem time that I quando approached eu him, tava indo sobre a comportagem. E eu não tinha he pego was no very pé do dele thirsty naquele for the momento, eu Word. acabei esquecendo. Mas And he aí took the começou a kid, me mandar mensagem, and the next day
E eu fiquei, Senhor Jesus, quem
essa there was a number that was E aí mandou. sending me "Oi, messages, pra and você, I had not mas taken his contact eu information, but there was acompanho a number sending me E a message. primeira coisa que I eu said, lembrei Lord, who is foi this você. person sending me Aí eu fiquei, messages? Senhor Jesus, quem And then he said, Diane, is it you? E I'm aí sorry ele falou, eu to sou o Fabiano, bother eu you, vi que você abordou ontem. but today Aí I eu falei, woke up eu so lembro. happy, Daí eu and the lembrei first dele. thing I E, remember is irmãos, ele you. conseguiu o I meu said, Lord contato por meio Jesus, do who is Face. this person? Ele foi um buscador, And then he né? Ele said, foi oh, atrás. Fabiano, the young man that you Nessa uma approached vez ele yesterday. falou, olha, eu fiquei And muito I said, feliz. yes, I Não remember. é normal, uma felicidade que eu não senti há muito tempo. E eu sei que foi He por took causa my da sua number through oração. the E eu fiquei, fix, Senhor Jesus, and né? he Como went ele tinha after me. compartilhado naquele dia And no he Instagram, said, no I caso. was very E happy, quando nós cremos, and a gente recompensas, assim como I know that this happiness I E ali feel, o nosso momento foi it's de not crer. it's not E ele normal. I pediu know pra what it fazer is uma oferta, né? because E of eu your falei, prayer. o irmão pode ofertar. When Ele we fez o valor de believe, 2 kits. we Só receive que the no dia promises anterior. like E Abraham. aí depois chegou o And Pix, this one was to ele fez o believe. valor de 13 kits. Senhor Jesus. E eu fiquei, Senhor Jesus. And then he E said, I eu want to pedi pra offer. ele pra And then he poder dar offered 2 pra kids ele, né? Ele falou, não, for the eu day. quero que você oferte na vida de outras pessoas. Senhor Jesus, então a gente só precisa. And then he pra offered for receber a 13 promessa more como kids. Abraão, né? And I was like, E Lord naquele Jesus, dia, né, eu pude ter o coração de crer. I Senhor, want me to abençoa com a meta seek him. batida. Amém. I wanted to give him the kids, but he said, no, I want you to sow to other people. So we need to receive in order to, we need to believe to receive like Abraham. And then the Lord blessed me by reaching my goal. Oh, Lord Jesus, I'm easy, and I'm here in Paqui Falls. This week, I was very encouraged. But Brother Pedro said that we don't live by the past experiences, but seeking the Lord every day. And so my heart was burning that we need to be complete people. Those who reach the goal, and take the contact information, invite them to the meeting, to DPC, invite them to DPC. Opa, deixa eu me ajeitar aqui. So we need to Amém. believe with simplicity of Irmãos, what the graças ao Senhor por essa palavra prophet is profética. saying. Irmãos, o Amen. céu para Hallelujah. Deus, né? Oh, A terra Jesus. para o homem e o homem para Deus. Amen. Senhor Thank- Jesus. Praise the Irmãos, Lord for o this inimigo prophetic não quer nos word. enganar para que a gente fique nos The nossos heavens ninhos, are né? for the earth, and the Ninhos. earth for Então man, a and gente man quando sai, for para God. de aprender com o Oh, diabo, Lord fazer Jesus. joguinho, né? E o Saints, inferno é the enemy profissional em wants to fazer trick joguinho. us Ah, irmãos, tá so that frio. we make our own nest. Irmão, eu prego evangelho, eu faço isso, eu sirvo o Senhor, mas hoje tá chovendo, tá Stop frio. doing your Eu não own vou levar nest. esses adolescentes para pregar o evangelho, né? Oh, Irmão, brothers. não faça isso, seja fiel, né? Fiel na I'm a comunhão, good brother. I fiel do em this servir o and Senhor. that. Semana passada, But you're cold aí and sim, vai different. o irmão, pega outro, Senhor, já não vai Brothers, dar tempo, don't vamos do fazer that. agora, para fazer o vem ver. Be Esse faithful in tá co-porting. frio, tá chovendo. Faithful in serving the Lord. Essa palavra, né? Last week, Irmãos, we went to go fiéis. pick up brothers. Chegamos lá, Senhor, vai ser meia hora, uma hora? Amém. Quando chegamos lá, tinha um jovem andando de bicicleta. It was cold and raining, and we're still going to do the commencing. We O just jovem have to be ficou faithful. impressionado. It's E going to não be é um 30 irmão minutes, an hour, we don't know, vem but conhecer, amen. vai ter uma pizzada e vem dormir com a gente hoje. Ele, So we call Carlos vem and com vocês Henriquez, hoje? Aí ele foi pra casa dele. Irmão, and then we ele teve um contacted a young man that was ele foi so. pra casa dele perguntar pra mãe dele se ele poderia. I told him viver we're com gonna have a come and see. We're gonna have pizza. Ficou conosco, depois você He went. So this young man went to his house Irmão, esse jovem quando ele foi dormir, to ask his mom if he could go por favor, por to favor. come House of Teens. He came to House of Teens. He stayed with us. Then I will send a video for all of you to see. Andando de bicicleta, sem saber o que fazer. And then one time of prayer, he said, "Wait, I just want to ask, thank you, because I was negative thoughts. I was there alone in the plaza. I didn't know what to do." E agradeceu demais o irmão Nelson, né? E irmãos, e outra questão. Durante a semana, durante a casa adolescente, And he said that he was going to come tonight. But he said, "I'm so impressed of this living," and he was so thankful. So during the week, the House of Teens, the enemy wants you to not be faithful, but you need to be faithful to prophetic word. Oh, I'm going to lose this, that, and that.
And now what, Lord? We had two young people, Maria Antonia and Deborah. They were new. They came for the first time. We just need to be faithful to the Lord, and the Lord will give you the fruits. So Jesus is Lord. Amen, amen. Let's be faithful to the prophetic word. Now we want to pass it to the saints in Ecuador. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Amen, Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Thanks the Lord because Ecuador is in the same frequency. Oh Lord Jesus. Now, a few weeks ago, we had a lot of attacks of the enemy, but our response was to preach the gospel of the kingdom. And this week, we had a lot of experiences. I just want to share one. All of Jesus. I want to share experience that we approached a couple. They were foreigners. And I was sharing how God is finding his secrets. And I presented the kids to them, and they said no, they didn't speak Spanish. But I encouraged them to speak Spanish through the books. And this week, we went to a new city, and then I approached another couple, and then I was sharing the kids' immersion. I will preach the gospel to bring the Lord back. And when I shared points, he said that he felt the Holy Spirit in that prayer. And then the woman said, I'm from Vietnam. Por toda a dinâmica do Equador. Eu estuve ganhando muito na parte que o irmão Pedro falou para nós, que a parte mais importante de nós é o Espírito. Oh Senhor Jesus, agora nós anteriormente nós passamos muitas dificuldades. Oh Senhor Jesus, fomos muito atacados. I gained a lot with the Brother Pedro shared. La palabra fue nuestro aliento. Oh Señor Jesús, eu ganhei também We go through a lot of difficulties. We're very attacked. But praise the Lord because we have a prophetic word. And the word is what encourages us. And so the word of God brings us strength. All of Jesus. And there's a point that says that his experience shows that you're going to hear the word of God and obey it. And then I shared this with a young man. And he was talking about this one about Abraham. And then I presented the books. And he said, I want to pay the kids. I want to be that person that also presents the word of God to others. To those who seek of him. And here we have visited a lot of people. A lot of people were open. And we see the importance of comforting. The comforting is about drawing close to the word. Amen. Now I go with you, how? Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Morning, my name is Saul from Ecuador, and I'm here in the field. There's different cities here in Ecuador, but we're encouraged. God is taking us out of our comfort zone. And the Spirit is doing a lot of things to Ecuador. We're in the same phase and sequence, the same rhythm. The Lord wants us to follow the Spirit. The Spirit is with us.
so that we are able to reach the goal of 100 kids within 3 days. Because the hustle team is in a high speed. A lot of things are happening. We don't know what the next step is. We just know that the Spirit is taking us. And God wants us to take out of our home. Is a very important tool. Coporting. If we don't copor, we're not doing anything. When we do coporting, we are hastening the Lord's return. Now I'm gonna pass it to Melissa to share her experience. Hello, good morning. Praise the Lord, because our focus today is to hasten the Lord's return. I just want to share experience. Really is the word that does the work. And I enjoy a lot point 4 of the Kikimers. My spirit is the most important part to God. Is this what I'm sharing to the people all day? Your spirit is very important to God. And there's a man that I approached, and he said, "Yeah, I want you to pray for me because I want to have more faith." When I pray for him and share the word, brothers, that shows that we need to take the word to people. The prophetic word needs to head out the lives of people. And I told him, if you want to have more time, you need to listen with faith. So these books have the prophetic word, and I want to encourage you to take all the kits. He said, "Okay, how much is it?" And then he took off, and he offered even more. So he's the one who's taking care of us here in the church. We have a lot of experiences with the House of Kings and family groups. All of Jesus and all the whole church here is having a spirit of coporting. And this is what is burning in the prophet's heart and in God's heart. I also want to encourage you. The lives that are transmitted are very important. We always need to be close to the Word of God. Close to the prophetic word. This kind of miracles occur in our lives, in our city, in our country. Amen. And now to the saints in Colombia. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Amen. Oh my Lord Jesus, amen. Oh Lord Jesus. We're in a great feast in Colombia. We're in Boca Hamanga, here in Colombia. And I want to thank, I want all of us to stand up. So now we're going to just take a view of everybody who's here. Oh, my Lord Jesus, amen. 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 My Lord Jesus, amen. Okay, now the saints can have a seat. Praise the Lord. We're here in the auditorium of the conference. And this morning, around 1,000 brothers. But at the conference, we'll have 2,400 saints. The gospel has advanced all over the world. Colombia has been a co-worker of the Lord. We are co-porters. The churches are healthy, the gospel is advancing, and we will bring the Lord back. We're here with the team. We were here last Thursday. Went to factory with the co-porters, and also co-porters from Venezuela, Ecuador, from Brazil, co-porters of Central America, all being perfected to serve the Lord, gain sufficiency and efficacy in co-porting, bringing this gospel to all the world, having a heart of Abraham.
who believes, faithful in the word, believes in what God says differently, and gives up everything and gives it in the Lord's hand. And also takes advantage of the time we have here on earth. Then pass it along to the brothers for them to share more about the wonderful things God has done. Amen, Lord Jesus. We're so happy for everything the Lord has done all around the world. I am living in Panama, Central America, and we're so glad. All the brothers are participating also in Central America, like Brother Pedro and in Colombia are doing a wonderful job in Central America. We came to a perfecting meeting in Bogota in order to have more burden of what the Lord is doing. And I'm going to do it today, point one. Because God works in favor in those who wait for him. Abraham was a model of someone who knew how to wait on the Lord. And so that touched me because those who are waiting on the Lord are the co-porters. The co-porters have the heart of Abraham. They've been sent all over the world, Africa to Asia to Central America, throughout the whole world. And we're so encouraged of what the Lord is doing. And I also wanted to share that last week, coming from Panama to Paki, I had an experience with a man. I was doing so much the word. And I shared with him what was burning my heart. That point, that's sad, that the time exists to do God's will. And those who don't understand that, they don't understand what the time is for. And then he started crying a lot when I shared this. He was broken at that point because he said, right now, he was thinking of taking his life. But now I understand. And I asked God if he really existed. The Lord is counting in each one of us. To his people, every cohort. He needs of you. He was encouraged to the hands of Abraham and how to approach time to God's will. That's why it's important for us to have faith in our feedback and say, may I pray for you? And then this question will save a lot of people. You and I can be someone who saves a lot of people. Now I'm going to pass it to Fabian. Amen, amen, Lord Jesus. We're very happy. Paki is a wonderful tool all over the world. Last week, in the perfecting meeting, more than 50 co-porters attended. And practicing the same frequency and as a responsibility to bring the Lord back. It's really not by our abilities, but to depend completely on the Spirit, being full of the Spirit. 120 Galileans are full of the Spirit. So now today, I want to share the brothers who want to share the experience that they have with Paki. With the co-porters of Ecuador to be in the perfect. I want to share with you an experience that I had. I was able to approach a couple, and I asked them if I could pray for them. They said yes. They said yes. I need prayer, but I prayed the immersion, kids immersion because they were in a rush in order to board the airplane.
It said, my heart is the heart. My heart is the place where God can rest. And they were so touched, and they started crying. But the Lord is the only one who can touch people's hearts through the word. So they asked me, they said, I want to be taken care of. I need more of the word. And then that man said, I am traveling now. I'm going to Germany. But I'm going to give you my contact so you can take care of me. He was so simple. He was very open to receive God's word. So praise the Lord. In our heart is burning the desire to do God's will and to bring the Lord back. But at the end of all this, we need to have a sensitive heart, a humble heart, a heart of Abraham, and to bring the Lord back. Lord Jesus, I want to encourage all the brothers who are now listening to the live to have a heart of co-porter. So in your school, at work, in your school, we need to have a heart of love, of inspiration, to bring the Lord back. Amen. Lord Jesus, my name is Luis Gabriel. I'm a leader at Forza, Colombia. In obedience to the prophetic word, obeying the prophetic word, it came to a perfecting of here in Bogota. And when I was there being perfected, I thought it was perfecting for the co-porter. And then I see in my mind, wow, it's so crazy. Why would I come to a perfecting of the past? One thing that I need is to catch up for the spirit and to give them the experience through the prophetic words. Our reason, because God coming to us to restore our yes. Well, one student that had it going out, it was already midnight. Now it's approaching people. It was cold, and people were not receiving it. So no. And I was in my bathroom. Lord Jesus, what am I doing here? I am so sleepy. I'm hungry. I'm so tired. And people don't want to receive prayer. And then I asked God. And then I saw a young man. And I approached him and I said, can I pray for you? And he received it. And he put 47. And Brother Victor told us to listen to the line. You will take 70 points. For that, you will approach people in the street. That person points 7. And he said a lot of young men who are not working, are unemployed, are candidates for the missionaries. I prayed that. I don't know if that young man was unemployed, but he received the prayer from all the unemployed young men to be called to be missionaries. And then he turned a kid and he was so happy. The Lord told me, this is why you're here. I need to reach people 24 hours a day. And felt the urgency to preach the gospel for 24 hours because I want to encourage you two parts of the white horse to preach the gospel of Jesus. Which part of the 154,000 of Zion who will bring the Lord back. Lastly, I want to encourage all the leaders to take a time to be in fast. Get out of your nest, of your comfort zone.
in No, our country, we say, nadie sabe quién somos nosotros. Vamos a participar do Paqui, vamos a dejar nuestro nido, vamos a hacer o caballo we blanco say, oh, you don't know who I am. 244 But in vamos a Paxi, ser in the street, Sion. no one knows who you are. Amén. So let's participate in Paxi. Let's do our best. Amén. Vamos a seguir, no vamos a ir más. Amén. Let's be on the white horse. This is the gospel. Let's do it. Zion. Amen. Senhor Jesus, eu sou Carolina, tô servindo no Paqui Colômbia, amém? Now our sisters. No Paqui, Amen, Lord Jesus. que nos leva a depender totalmente do Espírito. Amen, amen. Senhor Jesus. I'm Carolina. I'm here serving in Paxi, Colombia. In Paxi is a tool that makes us completely depend on the Spirit. In the street, there's no way to depend on ourselves, our abilities, experience. The Lord needs to give the Spirit liberty. So quickly, I want to share my experience. I was boarding in the airport in Colombia, Bogota, Colombia, and I approached a woman. I was asking the Lord, I was approaching everyone. Aqui é coração de Abraão, coração sencillo, coração que deseja cumprir a tua vontade. Esse dia, and I wasn't really advancing now. I thought, no, my heart God had an experience for me. So Lord, have a heart. I want to have a heart of Abraham, simple, who just wants to do your will. And the day the mercy said that walked in the purpose. I approached a woman. She was her husband. And then when I approached her, and then the call hung up, and then she told me when she was talking on the phone with her husband that then I told her what God was. She was so impressed that she was not waiting for God's answer so fast. I presented that gift to her. And I told her, the Lord now depends on you to respond to this call. You want to do something? But then she took the tickets. You snowboarding. Depend on our ability. God keeps because depend on the Spirit. Through the streets, we will experience the Lord. Amen. Amen. My name is Carly. I'm here serving in Fox. And this perfecting, I had a lot of experiences. And then it took me out of my comfort zone. Every day we need a heart like Abraham, a heart that gives ourselves completely to the Lord. Well, we truly believe in the Lord and trust in Him, and that trust means to give ourselves to Him. And that burned a lot in my heart. I need to have a heart that has anything for myself. God created everything. Need money, time, others to do the will. We need to see this. We can't be any longer in our comfort zone. We can find a direction in the Spirit. I was asking God for experiences with His Word. And then when I was going out solo, I was
persevere and said, Lord, I didn't want to waste any time, any second, any minute. I wanted to take advantage of time. So I was approaching everyone, not leaving anybody out. Compartilhei a palavra com ela, ela ficou muito aberta e muito contente. And then approached a woman that was of another country. I shared the word. She was so open to E ela pediu receive the word esperar um pouco porque a filha dela tinha a carteira dela. in her hand. E enquanto estavam esperando a filha dela, apareceu outra mulher. And I said, I told her my daughter because she's going to have my purse. E eu também abordei ela e ela recebeu contente. And so while we waited E for her aquela daughter, mulher também levou there was contente. another woman. And so I approached her as well. Então foram And she was várias very mulheres open as well. mensagens. And then that young woman also E received elas 2 ficaram kids. abertas, passaram um contato, estão So abertas there para were 4 receber a kids palavra. and two were people that I approached. And they gave me their palm. They're so open E to nós vemos que quando temos um receive the word. de fazer a sua vontade, o Senhor converte o tempo. So we mesmo see com when the dificuldade. Lord, we have a pure heart Amém. and only to do His will. An open heart, God is able to do miracles. Amén. Mi nombre es Rebeca, vengo de Venezuela y estoy sirviendo Amen. en la base Colombia. Amén. Amém. Meu nome é Rebeca, eu vim da Venezuela e estou servindo no PAC Base Colômbia. Amén. Amen. Está mucho mi My corazón name lo is que hablaba el hermano Pedro en la comunión de ayer. E está queimando no meu coração aquilo que o irmão Pedro compartilhou ontem. Volver a un corazón puro como el de Abraham. Voltar a ter um coração puro como Abraão. El hermano Pedro decía que no es So simplemente this has creer been a lot in my heart what Brother Pedro was saying yesterday como in Abraham. fellowship. E o irmão Pedro falou To que have a heart, a crer pure de heart forma like superficial. Abraham. Precisamos ter um coração como o de Abraão. Brother Yo Pedro le said digo a Dios, si it's tú only, dices, si tú it's creaste not la about sociedad just que believing quieres, eres superficially. un Dios But have a heart, todopoderoso. Cuando te attitude like encuentres, voy a Abraham. entregarme totalmente a ti. Ele falou: você é um Deus que criou os céus e a terra. E quando eu Said te to God, encontrar, eu quero entregar minha vida if para you ti. created the Yo heavens le and the estaba earth, pidiendo al Señor esta semana un you're an encuentro all con Él. powerful Quiero God. entregarme When totalmente I a ti. find you, I Eu want estava pedindo nessa semana para o completely to Senhor: eu quero you. entregar meu coração para ti. Tuve una experiencia en donde abordé una pareja y le compartí esta palabra. So I Uma was experiência quando abordei um God, casal e eu compartilhei essa I want palavra. to give Ahí yo myself les dije, completely ustedes to sabían you. que con tan solo una palabra Dios creó I had todo an el universo. experience where Eu I falei was para eles: vocês sabem que com a uma só couple palavra and I Deus shared criou o universo. this with Él es them. un Dios todopoderoso. Usted se está dando cuenta que está And encontrando al Dios de la gloria. É um Deus you know that just poderoso. from one word God Já created the percebeu whole que está universe? encontrando esse Deus? Ahí esa pareja comenzó a llorar, se quebrantó. E aquele casal começou a chorar. Se And quebrantou and muito. God is the whole Ellos powerful God. contaron que You quedaron understand that nunca habían visto you're esa parte de la found the God palabra. of glory? Falaram que tinham And then ficado this muito couple maravilhados starts porque nunca crying. tinham recebido essa palavra antes. Ahí cuando yo compartí la misión And they con said mucha simplicidad, llevaron 4 kits. Quando eu compartilhei a that missão com eles, na simplicidade, eles levaram 4 kits. Ellos quedaron muy abiertos, dieron su contacto. and ¿Quién when I conoce? was thinking, La esposa quiere participar de on the manera mission, instrumental. they E eles ficaram muito abertos, passaram seu contato e a esposa quer participar das mulheres conectadas. Ahí vemos que they're simplemente so se un corazón open. They want puro to como meet, el de Abraham, and desesperado one de entregarnos wants to totalmente a Él. participate in Nós the vemos house que of precisamos ter um the coração como de connected Abraão, woman. de se entregar para ele. Hermano, las cosas están aconteciendo aquí en Colombia, están pasando muy rápido. As coisas estão acontecendo na Colômbia, estão passando We bem just need to rápido. have a heart like Bendición es Abraham. seguir de cerca y That's tener to give ourselves tu to mismo Him. espíritu. A bênção é acompanhar de perto e ter o mesmo Things espírito. are Hoy happening cómo so vamos fast. a expandir el evangelio en toda la Fast. tierra a través del colportaje. E hoje, como Fast. nós vamos espalhar o evangelho pela terra? Close to the word. El hermano Pedro lo dijo, en colportaje no existe interés propio. Nuestro interés As O irmão Pedro disse: we're going to see how we're going to mensagem take não tem interesse action próprio. by the whole Nosso world. There's interesse no point es in introducir a las personas en el Pedro gobierno, said, en el reino de Dios. supporting é their own introduzir as self-interest. pessoas no governo de Deus. Our interest Amén. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. is to E agora nós people chegamos na melhor parte. Amém. into God's O Pedro government. vai trazer a direção. Amen. Irmão Pedro, agora é com você. Amém. Amém. Estamos And now, muito contentes. Brother Pedro is Estamos going to give us direction. Now it's with you, Brother Pedro. Bucaramanga, Colômbia. Amen. Aleluia. Estamos muy contentos de estar aquí en este lugar, Bucaramanga, Colombia.
E realmente descobrimos que o Senhor está usando Colômbia. De hecho, hemos descubierto que el Señor está usando Colombia. We're very happy to be in this place in Boca Hamada. Para tener una base para que en esos últimos días tenhamos uma formação de grande We're happy to be in this para place pregar o evangelho do reino. Anga, tengamos Colombia. la formación de un gran ejército para predicar el Really, evangelio we del reino. discovered Em that the Lord poucos anos o Senhor tem feito grandes coisas is em busy in toda essa Colombia. região. En poco tiempo, en pocos años, el Señor ha hecho grandes cosas en esta región. Ontem We have a nós day estivemos no these last CEP de days. Bucaramanga. Anoche estuvimos en el CPEP de Bucaramanga. A energia da vida era uma coisa impressionante. La To energía de preach la the vida era gospel of algo the kingdom. impresionante. Ali, desde os adolescentes, os ceapistas e também os colportores. In a few years, the Lord servem no has parque. done great Adolescentes, things CPVistas, in colportores, this y region. también los sentimos en los que sirven el PAC. Yesterday, we were in the Apesar de path terem sido at Boca apenas uma Hamanga. pequena amostragem. Aunque The los energy of testimonios life, fueron una pequeña muestra, something so Mas deu para impressive. nós percebemos o alinhamento, o From direcionamento, o from the ritmo, a adolescent, frequência, a fase. from the É um GP nível years, moral muito alto the de path um and exército. pero ha co-porters, sido suficiente para que nosotros and also all who vivamos serve in la path. unidad, en la misma fase, misma frecuencia, en un ejército con un moral Even though muy the elevado. testimonies are only E a nós small damos graças a Deus que case, aqui, esses países como we Colômbia perceive e também same acredito no reaction, the Equador, the Peru, frequency, the talvez faith Bolívia, Y estamos viendo que aquí en esos is países a very como high Colombia, también creo morale Ecuador, Perú, of an Bolivia, army. a legislação com relação aos adolescentes las é leyes. bem menos complicada do que no Brasil. Las leyes son mucho menos complicadas con relación Especially a los for adolescentes que allá en countries like Brasil. Colombia, Isso possibilita and a I also formação believe do exército Ecuador, ainda mais Peru, and rapidamente. Eso Bolivia, da la posibilidad para que ese ejército se forme mucho más rápido. Ficamos sabendo que aos 14 anos de idade já os pais já podem the autorizar laws para in regards to os the adolescentes teenagers ficarem are less nas casas de complicated adolescentes when compared to por tempo Brazil. integral. Aquí, cuando So un that adolescente allows completa 14 for años, a bigger los army padres pueden and faster way. autorizar para que ellos ya se queden en la casa de adolescentes a tiempo completo. E quando atingem You know that at 16 14 years of anos de age, idade, eles já, the fathers can através da authorize, autorização dos parents pais, can authorize já podem our viver uma vida teenagers como adulto, isto é, to stay in the house of school aperfeiçoados para serem comportadores. Y cuando full ellos time. cumplen 16 años, ellos ya pueden, con la autorización de los padres, ¿verdad? Ser como adultos y pueden ya estar en el CPEP. Isso antecipa muito o trabalho da formação das And when they're 16 years of age, Anticipa bastante dos comportores. la formación de los equipos de colportores. E assim they nós can live a life of an adult. cedo That is, they can be esse perfected exercício to nas their escolas. co-porters. Y así, de manera más temprana, podemos formar ese ejército de Dios que sale a las calles. Mas de qualquer forma, nós temos que dar muita atenção que os nossos adolescentes precisam terminar o ensino básico. De And todas that maneras, allows pone mucha atención que the nuestros formation adolescentes of deben terminar la enseñanza co-porting básica teams. fundamental. Então, eu acredito que aqui haverá In this way, uma in a produção similar muito way, we grande can make de futuros comportores. this army that goes Aquí out to habrá the una street. producción muy grande de However, we futuros have to colportores. be attentive Comportores that bons. Y buenos our colportores. teenagers need to finish high school. Nós vimos ontem alguns comportores jovens, mas com cara de criança. Anoche vimos I visto believe algunos colportores here jóvenes que hasta tenían cara de niños. we'll have a Uma great produção muito grande na production comunidade. of Y ya future producen co-porters. bastante a través del colportaje en las calles. Eles são muito engajados, muito And empenhados. good Son muy co-porters. comprometidos, muy dedicados. Eles são muito We saw sérios yesterday a few em obedecer a co-porters, palavra de young comando, En co-porters, obedecer la palabra de comando amam a palavra they had the face of a child. com relação à palavra. y tiemblan delante de la palabra. Então eu quero They already produce so much aquilo que in eu the falei ontem. streets. Y quiero compartir un poco más de lo que compartí. They're very anoche. engaged Que, and dedicated. ah, They're very serious. ontem eu falei pouco de Abraão. They obey the word of command. They love the word. Hablé un poco de Abraham.
they fear and tremble at the word. So I want to once again, or what I said yesterday, pero Abraham tiene todo que ver con nosotros. Quando no livro de Gálatas Paulo teve que tratar com relação yesterday I spoke about Abraham. prejudicando o avanço do evangelho. Cuando Pablo en el libro de Gálatas tuvo que tratar, It seems that there has nothing to do with it, but Abraham has everything to do with us. In Galatians, Paul had to treat the Jews Quando ele escreveu a epístola aos Gálatas, who were being a stumbling block, the advancing of the gospel. mencionou com respeito a Abraão. él habló de Abraham. No Hello? capítulo 3 de Gálatas, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão Oh. que creu em Deus e isso Oh. lhe foi imputado para justiça. Así When he Abraham wrote creyó the a Dios epistles to y le the fue Galatians, contado por justicia. E foi aí que nós he mentioned começamos a entrar in respect to Abraham. pelo livro de Gálatas, entramos um pouco no livro de Atos. In chapter 3, verse Entonces, a 6. través de Gálatas, entramos un poco al libro de Hechos para captar el contexto. And so Abraham believed in God, and it was counted as Y righteousness. el Espíritu también nos condujo a entrar en Génesis para And ver so we mejor la begin to historia de Abraham. enter into Galatians, and we also enter into the book of Acts to understand the context. E Abraão, ele foi mencionado por Paulo em And also the Spirit Y Pablo lo took us to mencionó en Genesis because of the story of Abraham. que há de tão importante Deus ter imputado a Abraão para a justiça no caso dele ter And Abraham, Y algunos me han preguntado, ¿qué tan importante es esto que Dios lo contó por justicia a Abraham? Abraham was mentioned by Paul in Galatians. nossa época Some have asked me, Porque en nuestro tiempo hay muchos que creen en Dios. por isso existe uma grande diferença no caso de why is it so ter important crido em Deus. Pero hay una that gran God diferencia made it, en put el him caso as de que Abraham righteousness le creyó a Dios. when Abraham believed in God? Você crê somente na existência de Deus. No es Because in solo our creer time, en la existencia de there are Dios. many who believe in God. Quando crê em Deus, ele vivia em uma geração That's totalmente why there's a great Abraham creyó a Dios, difference vivía en between medio de Abraham una nación believing in God. totalmente idólatra. Eu havia explicado para vocês que a idolatria não era meramente It's not adoração simply to believe Yo ya les in the expliqué que existence of God. la idolatría no es solamente adorar dioses falsos. porque na Bíblia a idolatria é comparado à When God, avareza. Abraham believed in God, he was living a very Comparada a la avaricia. Então, idolatrous ninguém adora society. deuses falsos por adorar. Nadie adora a un dios falso simplemente por adorarlo. Porque I told you tudo é that avareza. the idolatry is not just worshiping false Tudo por gods. enriquecimento próprio. Es la Because in the búsqueda Bible, del enriquecimiento idolatry enriquecerse a sí mismo. Então a is idolatria compared as greed. busca de interesse pessoal. No La one, idolatría no one está incluido worships en gods la búsqueda because de they want to intereses worship. personales. É como It's everything because of subornar greed. alguma criatura angelical de poderes superiores ao homem. Es como Everything querer because they sobornar want a una their own criatura wealth. angelical superior para que él obtenga algo. So idolatry implies A eles, personal interest, chegando seeking personal ao interest. máximo de sacrificar os próprios filhos Llegando hasta el punto de sacrificar a sus propios hijos. para se enriquecer, ganhar benefício próprio. It's kind of like Enriquecerse y subordinating tener beneficio propio. angelical Assim que naquela geração angelical não being havia to ninguém do the will of man a Deus, nem os by doing inimigos. sacrifices to En them, medio de aquella generación no había nadie que buscara a Dios. even reaching the highest sacrifices of Aquella giving your own Então, child é que aparece Abraão. in order to de get esa wealth generación surge and gain their own Abraão
selfish onde gain. tem que existir Deus verdadeiro que And so there was no one in his Es generation ahí donde Abraham empieza a that was pensar, seeking debe haber un Dios verdadero que creó God. los No cielos one y la was seeking tierra. God. no mundo que ele vivia não havia In that ninguém que generation, buscasse esse Deus. in this type of No generation, había Abraham nadie que appears. buscara a Dios. Esse Deus tem que ser Abraham todo-poderoso. Y este Dios debe ser un Dios todopoderoso. Ese Deus deve ser Deus is seeking and saying that there needs to exist a Este God who Dios debe created ser the un heavens and diseño, the un earth. plan, un propósito, una voluntad. There needs to ainda be a que true ninguém God. busque na minha geração, mas eu quero buscar esse Deus verdadeiro. Aunque nadie aquí lo busque, And pero in yo quiero the buscar time ese of Dios. Abraham, there was E no para one finding encontrar esse Deus this God. verdadeiro, eu me entrego totalmente a ele. Y And el día this que lo encuentre, yo God me was entregaré all totalmente powerful. a Él. Eu quero servi-lo, Maybe quero of servi-le, não plans, vou mais of me will. preocupar em buscar o meu futuro, o meu enriquecimento, Even the o meu one seeking benefício. my De ahí generation. en But adelante I yo want no to voy see ya this a true hacer God. caso de pensar en mi futuro, en mis beneficios. The Eu day I quero find this true God, servir esse Deus I verdadeiro. will Quiero give servirle a ese Dios all verdadero. myself to Him. Irmãos, esse crer é diferente do que você pensa. Este I want creer to es serve Him. distinto a lo que tú piensas. É realmente confiar e entregar tudo. I won't Y este seek creer any es of my de hecho en future confiar y and entregarle my own todo de benefit. su E a vida. Bíblia registra que o Deus da glória apareceu a ele. Y la I want Biblia to registra serve que el this Dios de la true gloria God. le apareció. E ele confiou totalmente This nesse believing Deus is que ele different buscava. from the Y él believing that confió you totalmente think. en ese Dios que él estaba It's buscando. truly to Quando, seek God and quando trust your life to vocês Him. se lembram em Atos capítulo 7, Y ustedes se acordarán que en Hechos capítulo 7, In the Bible it says Estevão the defendia God of glory as appeared to him. afirmações falsas que lhe faziam. Os He cuando he Esteban trusted estaba completely defendiendo this God that las he was falsas acusaciones so much que los seeking. judíos le estaban haciendo, de que ele era contra a lei de Moisés, que él a estaba tradição dos seus pais. contra de la lei de Moisés y la You remember in tradición de Acts sus 7? padres. Então ele iniciou a sua defesa falando de Abraão. Él dio inicio a su defensa hablando de Abraham. Capítulo Where 7, Stephen versículo 2. was defending himself against the accusation, Estevão false respondeu, accusations, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus that da he was glória against the law of apareceu a Abraão, Moses nosso pai, quando estava na mesa and the ungindo traditions of para his habitar em Arã. forefathers. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, And to his el Dios de la defense, gloria apareció a nuestro he padre spoke Abraham about Abraham estando in en chapter Mesopotamia 7, antes que verse 2. morase en Harán. Esse Deus que ele buscava tanto Stephen por toda said, a sua vida, lhe man, apareceu. Ese Dios que él estaba tanto the, buscando durante toda su vida se le apareció. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela he e said, vem para a terra man, que eu te mostrarei. brothers and Y le dijo, fathers, sal de tu and tierra then y the de tu God of glory parentela y appeared to ven a Abraham, la tierra que yo te Mesopotamia, mostraré. Qual foi a before he lived resposta in de Haran. Abraão? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Argumentou, God, Contestó, and he was seeking quis so saber long mais quiso saber throughout his más. life, appeared to para him. onde Deus iria mandar-lhe. Le cuestionó, ¿a dónde me enviarás? He said, leave of your land Concordar ou não concordar? and, Voy a ver si estoy de acuerdo o no go estoy de to a acuerdo. land that I will show you. No, And what was Porque Abraão Abraham's buscaba esse Deus. answer? porque Abraham estaba buscando a Did ese he Dios. argue? Esse Deus é todo poderoso, todo suficiente. Ese Dios es Did he want to know todopoderoso, more? todo suficiente. Ele havia confiado toda a sua vida a esse Deus. Did he wanted to know where God was sending Dijo, him? yo voy a confiar totalmente en ese Dios el día que lo encuentre. Esse Deus Was he going to say, let me see if I agree or not? Y ese Dios No, se apareció a Abraham because falou: God was sai da seeking tua this terra, y God. le dijo, sal de tu tierra, sai This da God is all terra, da powerful, tua all parentela. sal sufficient. de la tierra de tus parientes. Vai para uma terra que ainda vou te mostrar. And he Vaya a had una tierra que entrusted todavía all te his mostraré. life to this God. Não sabia para onde ia. Él no sabía dónde iba. Mas qual foi a resposta dele? ¿Y cuál fue su respuesta? This Saiu, God Salió, appeared to saiu da Abraham. terra salió de la tierra dos caldeus, foi Abraão. Leave your land, de Ur de los leave Caldeos y your, fue y habitó en Harán. your Irei com a morte dos leave the seus land of filhos your parents. para esta terra em que vós agora Go to a land that I will Y de still allí show you. He fue a la tierra didn't a la know cual he was. vosotros habitáis So ahora. what was his answer? chegou na terra de Canaã. He Deus left the deu a land. promessa de que
left. descendência aquela terra. Y Dios le dio la promesa que daría esa And then he tierra went to a live su to Haran. descendencia. Anos e anos foram And then passando. with the death of his Deus não dad, deu nenhum certificado de terra, nenhum título Y de terra. los años fueron pasando. he went to y a no land dejaba Abraham ningún where he lives certificado, now. ningún papel diciendo que era He went to the propiedad. land of Canaan and Porque aqui diz em the land that God had versículo 5, promised to não lhe him deu and his herança. descendants. Versículo 5 lo confirma diciendo, y no le dio herencia, Years and years nem sequer went um by, passo de pé. ni aún and un God did not centavo, give him Mas any prometeu dar-lhe a certificate of any posse dela. land. pero le prometió que se le daría en posesión. Depois dele, a sua descendência não This is herdou verse 5, it says, Y a su it descendencia did no not give herencia, él inheritance. aún no tenía hijo. Ele não reivindicou. Él no lo reivindicó, Not Não even questionou verse 6, a esse Deus que o tirou da terra dele. no le but he cuestionó a promised ese Dios que lo había sacado that de he su tierra, Porque ele havia entregue toda a vida a ele. porque after él his ya lo había entregado descendants, todo, toda su vida a él. after Por que him, eu estou dizendo isso? ¿Por qué lo que even estoy though diciendo eso? cannot have he cannot have children. Graças a Deus que essa nova geração que está entrando Gracias a Dios por esta He nueva didn't generación question que está ingresando. God. He now estão questioned this entrando God já em contato that com a left palavra his do stand Deus da because he glória. had given Ya all están his life to entrando, him. ingresando en contacto con la palabra del Dios de la gloria. That's why Os it's nossos ridiculous. adolescentes têm a simplicidade que se requer de alguém para entrar Praise the Lord that this new generation that is entering. como é que é? No reino dos céus. Nuestros adolescentes tienen ya esta sencillez para poder ingresar They're al reino de los contacting cielos. E amam in a contact with palavra the com word, reverência. Y aman la palabra con the reverencia. word Eles of já God of glory. entram no ritmo com o coração puro como o de Abraão. Y entra en el ritmo con el corazón puro que tenía Abraham. Onde o Deus da glória mandar Our teenagers Donde el Dios de already la have this gloria envíe, destiny in order ellos to irán. enter into the esse kingdom of Deus the da heavens. glória manda They fazer love the em word with Lo que el reverence, Dios de la gloria los manda hacer, and lo they hacen. enter in the rhythm No cuestionan. Não with a questionam pure sobre heart, imersão like na palavra. No Abraham. cuestionan sobre hacer la inmersión en la Não palabra. questionam a prática de grito de guerra. No cuestionan la práctica de gritos de guerra. Não questionam a questão de They anotação na go. mensagem. No cuestionan de poder apuntar, hacer la What transmisión. the God of glory Questionam makes them a do, transcrição, they do dormir it. com Deus, acordar com Deus. They do not question. Transcribir, dormir y despertar con Dios. They don't question the emerging of the word. Ellos son They sencillos don't en question the obedecer. practice Têm of war pureza de cries. coração como de Abraão. Porque tienen la pureza They de don't corazón question como de Abraham. São about esses writing the adolescentes, messages. logo eles se tornarão nossos bons colportores. Y They don't prontamente question nuestros the adolescentes llegan a ser nuestros God colportores. being waking up and going to see E with God. serão nossos missionários, They nossos are thankful trabalhadores to nas obey ruas. Serán nuestros misioneros, nuestros trabajadores en las because they calles. have a purity of heart. Onde o Senhor mandá-los, eles vão sem questionar. A donde el Señor les envíe, ellos irán sin cuestionar. Mesmo debaixo do These sol quente, teenagers are the ones who are going to become our eles têm vertical amor porters, para pregar o evangelho do reino, amor a Deus para pregar o evangelho do who reino. will be our mesmo no sol missionaries, quente. Ellos tienen amor our a Dios workers in the para street. predicar el evangelio aún bajo el sol caliente. Ainda que faça frio, Aunque haga frío, Where God sends esté them, lloviendo, they will eles go não questionam, ellos no lo cuestionan. porque eles têm um coração without, de they will Abraão, go without Tienen el questioning. corazón de Abraham. coração Even puro. under the hot Eles sun, confiaram a vida deles ao Deus da they have glória. love Confiaron sus vidas al Dios de la gloria. to preach the gospel Depois de preparados, in the hot se sun. tornarem bons comportores. Después que estén preparados, lleguen a ser buenos colportores. O Even Senhor though pode it's cold mandá-los or em it's qualquer lugar. raining, El Señor puede enviarlos a cualquier they sitio. don't question Pode mandá-los para a Ásia, because they have a heart of Abraham pode mandá-los para a and África, a pure heart. De África. pode mandá-los para a Oceania, Puede enviarlos Trust their lives to the Oceanía, heart of Europa, glory América do Norte, América do Sul. Norteamérica, after being Sudamérica. prepared and being Eles vocal não porters. indicam, Ellos no vindican. eles não falam para os The Lord coordenadores, can take para o them Japão, eu in não any vou. place. Él no dice a los coordinadores, a Japón no voy. They can take them to África, Asia, não vou. Ah, no, a África no to voy. Africa, Eles não têm escolha própria. Ellos no tienen to elección
Oceania, Eles têm um Europe, espírito de North servir a Deus America, aonde o Senhor mandar. Central America, Europe. Adonde sea que Él me envíe. Não fazem They don't comportar-se por question. dinheiro. No hacen comportar They don't tell the dinero. they Não don't talk to the trabalham para co-porters. Deus por interesse They próprio. don't tell the Sirven a coordinators. Dios con Japan, I don't go. intereses personales. Oh, Africa, I also don't Buscam go. cargos na igreja. No buscan No, they don't cargos en la choose iglesia. for themselves. Não buscam fama e They have a nem spirit of espaço. serving God to where God tells them to Estão aí go. com simplicidade de Abraão para servir a Deus. Tienen la sencillez de They Abraham don't para co-port servir a for Dios. money. Vocês concordam? ¿Están de acuerdo? They don't work for God for self-interest. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Por isso que Romanos capítulo They 4, don't seek Por eso positions. Romanos capítulo 4, quando fala sobre Abraão, cuando habla de They Abraham, don't seek fame or space ele fala or no positions. capítulo 3, na They're capítulo there 3, with simplicity as Abraham to serve God. pois que diz a escritura, Abraão Do you creu em Deus agree? e isso lhe foi imputado All à of justiça. Jesus. pero ¿qué dice la escritura? This is why in Romans chapter Abraham 4, a Dios y le fue contado. when it talks about Abraham, Versículo 9, vem pois esta bem-aventurança it talks exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Romans Sabemos que a lei 3:10. foi imputada a Abraão para a justiça. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. The scriptures say, God, Abraham believed, Porque de and it was cierto counted to him Abraham as no fue righteousness. contada la fe Verse como 9. justicia. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, sim, quando incircunciso. And after, ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? the circumcised and No en uncircumcised, la because circuncisión, you say that sino en la Abraham was incircuncisión. counted Vê o sinal da circuncisão como faith as símbolo da righteousness. justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, How was it que tuvo counted? estando aún incircunciso. Para vir a ser o pai de No, for todos os que creem. Para que fuese padre de todos los creyentes. Embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. No and receive the circumcision as a que también sign, a ellos la as a fe seal les of sea the faith. contada por E justicia. pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas Becoming the andam father nas of all who práticas da fé believe. que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Porque no por la ley And the fue dada father a of the Abraham o a circumcision, su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. but según also la follow the justicia de la faith. fe. E sim, mediante a justiça da fé. Pois Sino Their por la father Abraham justicia de la before fe. being Pois circumcised. se os da lei e que são os herdeiros anula-se a fé, se os da lei é que são os herdeiros anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Então, Abraão é o And pai that is their de faith. todos os que creem, Entonces Abraham es padre de todos los que creen, sejam dos incircuncisos como também dos circuncisos. sea de los circuncidados o de los incircuncisos. Todos Because those who are seguem law, as pisadas da fé de Abraão. Todos deben caminar en las huellas de Abraham. Por isso eu So estou Abraham tomando Abraão como nosso padrão. is the father of all who believe, Nuestro modelo, nuestro patrón. Qual é o modelo de Abraão? be it uncircumcised or Crer em circumcised. Deus, confiar totalmente, sem interesse próprio. All Creer en Dios have to walk in the y sin steps of intereses personales. Abraham's Deus faith. é que dá direção para a sua vida, Dios es aquel que da dirección a su vida. para seu serviço, This is why I'm taking Abraham as our standard. Sin su opinión, sem você questionar. What is Abraham's standard? Essa simplicidade esta
Believe in God, permite que o Senhor trusting completely without having self-interest. Graças a Deus nós temos God is the one who gives direction to your life for your service. Nós temos exército Without que já está your vindo não só without you questioning. Tenemos un ejército que no solo está viniendo desde los adolescentes, It's nossos realized. pré-adolescentes já estão ardendo no coração. hasta nuestros preadolescentes God to advance His work. ardiendo en sus corazones. Praise the Já Lord. estão fazendo grito de He's guerra the melhor do que eu. army. Ya hacen grito de guerra mejor que uno. Muitos não sabem nem ler ainda. Algunos de ellos ni saben leer. Nossas crianças de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 Not anos, only chegam coming domingo from da the tarde, teenagers, sentam-se no sofá, pegam our o seu prato de preteens, comida e assiste. they're already burning in their Nuestros hearts. niños de hasta 2, 3 años ya están acostumbrándose durante el horario de They're la doing war noche. cries Se day and sientan en night. su sofá, agarran su plato de comida y They están ahí don't even know how to eat yet. No, Children, 2 years, 1 year, 3 years, no sé si eso pasa aquí en Colombia. and then now alive, they're already sitting in the sofa, Vem vindo uma they're geração inteira they're Hay eating toda una and generación que está also viniendo looking nessa at the light. simplicidade, en esa sencillez o amor por Deus, al amor hacia Dios, pela palavra de Deus, por la palabra de Dios, com coração puro, con corazón puro, como o de Abraão. como el de Abraham. Eu vou I don't know confessar, if there's a church in Colombia. essa geração tem um coração mais puro do que a minha geração. Esta generación tiene un corazón más puro, Because the whole Mais generation coming preparado do que a minha geração. más with this preparado que mi simplicity generación. Por isso and eu, love for eu God tenho- eu estou muito contente. and the Word of Muy God. feliz. Estou with a muito pure contente heart. porque o Senhor Like tem um Abraham. futuro brilhante pela frente. Porque el Señor I will tiene confess. un futuro brillante hacia adelante, Porque nós não por temos, delante. porque nós não This temos generation has a more pure heart than my generation. o tempo certo That's para fazer a more vontade more de Deus. prepared than my Tiempo generation. sirve para hacer la voluntad de Dios. Quer fazer That's why I'm so ser happy. cabeça sobre todas as I'm coisas. so joyful Cristo como cabeza sobre because todas the las Lord cosas. has a Primeiramente, shining ele precisa future ser o cabeça na igreja. ahead Pero en primer lugar tiene que ser cabeza en la iglesia. because A we minha don't have a lot of geração ainda time. foi muito questionadora. Mi generación Time aún era is to muy do God's cuestionadora. will. Reivindicava muito para si. Is to Vindicaba do mucho para Christ sí. ahead Mas vem uma geração over que all confia things. na palavra do Senhor. Pero está viniendo una generación que confía en la palabra. The Vem uma first thing geração que não reivindica nada is para to si. be the head Que no in the vindica church. nadie a sí mismo. Se sente honrado em poder servir esse Deus, Y Deus da siente glória. honor My en servir a generation Dios. questions too much. Sem perguntar, sem questionar, sem negociar. Sin cuestionar, sin negociar. E eles They são still todos want everything obedientes. for Son themselves. obedientes. E Deus está formando um And exército now we muito have a grande. Dios generation está that formando trusts in un the Word. ejército maravilloso. Vocês sabiam que Bishop does not seek os anything jovens for themselves. entre 18 a 22 anos de ¿Sabe idade que los jóvenes entre 18 y They have 22 honors años serving the estão Lord. tendo função de líderes, Not questioning or de negotiating, comportadores na Ásia, tiene la función de líder entre los and they comportadores are de obedient. comportadores da África, comportadores de And God is África, creating a wonderful en army. Norteamérica y Europa. You know, me disseram que the young ones between mulheres 18 de Santander são and fortes. 24 Me han years of dicho 22 years of age que las mujeres are having santanderianas son functions fuertes. of leaders, Eu acredito que também nós vamos leader produzir in the mulheres co-porters in Asia úteis ao Senhor and Africa Creo que el Señor, que in Dios también North vamos a America. producir mujeres útiles al Señor. They told me that Resilientes, the trabalhadoras, women in Santander are abreviando o tempo que acortan el strong. tiempo para fazer a vontade de Deus para hacer la voluntad de Dios. e vão para onde Also, o Senhor mandar, they will for these women that are useful to the Lord. sem questionar. Sin cuestionar. Não reclamam das dificuldades. No está murmurando de las dificultades. O There's Senhor precisa no desses trabalhadores na última hora El Señor Walker. necesita esos trabajadores de la última hora para encerrar a era da igreja, para having encerrar time la era to de la iglesia, para encabeçar Cristo sobre cada um de nós, para que Cristo sea la cabeza know sobre cada uno God de is nosotros, silent to tornar them a igreja a without plenitude questioning, daquele que a tudo enche em todas as coisas. para hacer de la iglesia la complaining about the plenitud de aquel que difficulties. todo lo llena en todo. E também God mencionei needs ontem these in no the last Zap hour.
A segunda These type of Coríntios workers, capítulo 10 nos dá uma boa in referência. order to Também he compartido en el CP anoche de 2 de Corintios capítulo 10 que nos da una buena referencia. all this, São esses que sabem trabalhar com a palavra. Son esos que saben trabajar con la palabra. E a palavra because de Deus there should são a fully nossas all verdadeiras all armas in all. Y a la palabra de Dios de nuestra Yesterday I vida mentioned in para GPC, destruir toda a 2 fortaleza, Corinthians 10, para destruir I toda was fortaleza, a todo good reference. questionamento na cabeça, todo cuestionamiento en la mente, 2 toda Corinthians rebeldia dentro de 10, nós, toda rebeldía que hay a en good nosotros, para reference. levar todo Those who know how to work with the pensamento word cativo a Cristo. para and the que work todo of God, pensamiento sea llevado cautivo a you know, Cristo, God, Para that Deus poder ter uma true weapon base para julgar e punir toda destroy desobediência. all para que Dios forces, tenga una base para juzgar y castigar all toda questioning desobediencia. in our mind, Essa geração all obediente rebellion Esta is generación inside of obediente us. vai levar toda a igreja à To obediência. take llevará toda la all, iglesia a la obediencia. Quando a take all igreja thoughts toda captive to Christ, chegar à total submissão, Cuando toda la iglesia llegue a total for God to sumisión, have a Deus base, então terá base para to julgar judge, toda desobediência. Dios tendrá base para and juzgar toda punish desobediencia. all Então nós disobedience. participaremos com This Cristo generation na última who is batalha de obedient, Armagedon. Y participaremos will con take the Cristo en la church, última all, batalla take all the de church to Armagedón. obedience. Vamos derrotar When the anticristo, whole falso church profeta Vamos a e os derrotar exércitos. anticristo, comes to falso profeta y complete todos sus the ejércitos. mission, Você quer participar disso? ¿Quieres ser God parte will de have a eso? base Terá to que ser judge arrebatado all antes. disobedience. Tendrá que ser arrebatado antes. E We aí will nós vamos participate with lançar o Christ anticristo falso in the profeta last e battle of todos os seus Armageddon. exércitos no lago de fogo. Ahí echaremos al falso profeta, al anticristo y todos sus We will ejércitos al lago destroy de the fuego. Antichrist and the Satanás será prophet preso. Satanás será preso. and his Vamos army. reinar com You Cristo want to por 1000 participate anos. of this? Reinaremos con Cristo por 1000 años. Tudo é pela sua You will need to obediência à be palavra. raptured Todo a beforehand. través de su obediencia a la palabra. Quando chegar no final And dos then 1000 we anos, Cuando will llegue el final de los 1000 años, proclaim Satanás será the solto. Antichrist Satanás and será the false solto prophets para fazer a and all who última follow them confusão. into va the a ser lake la of última fire. confusión. Satan Rebelião, will be in desobediência. prison. Rebelión, desobediencia. Isso é bom porque We will Deus reign tem with que Christ varrer for toda a 1,000 years. desobediência desse universo. Eso será bueno porque Dios Everything tiene is que for the limpiar obedience to toda his esa word. desobediencia del universo. E Satanás e todos os desobedientes For the serão end lançados of definitivamente the para 1,000 o years lago de fogo. come, Y Satan will Satanás be y todos released ellos serán lanzados en to do the definitivo last hacia el lago de fuego. confusion, O último inimigo também será rebellion, lançado no lago disobedience. de fogo, que é This a is good morte e o because Hades. God Y needs el to último sweep enemigo away también será all echado, disobedience que in this es la universe. muerte y el Hades. Aí em 1 Coríntios 15 nos fala que Satan o fim. and all Ahí en 1 disobedience Corintios 15 nos dice, entonces vendrá el fin. to make us Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20. and 1 Corintios the 15, last 20. enemy also E então virá o fim. Esse fim that é o fim Hades. dos tempos. Luego el fin. Este fin Verse aquí es el final 15 del tiempo, de los tiempos. Terminou toda a dispensação dos tempos. Va a concluir todas las dispensaciones del tiempo. Aí Cristo vai entregar o reino ao Pai. 1 Corinthians Cristo entregará 24. el reino al Dios el Padre. Quando houver destruído todo o Is principado, the end bem of como time. toda a potestade e poder. Cuando haya This is suprimido the end of todo time. dominio, toda autoridad y The potencia. end of Versículo time 25, porque convém que ele reine até que to haja conclude posto todos the os inimigos dispensation of debaixo time. dos pés. Versículo 25. And then Porque Christ preciso es will give que the kingdom reine to the hasta que Father, haya puesto a todos sus enemigos debajo where de will sus pies. destroy O all último inimigo a ser principality, destruído é a morte. Y el postre enemigo que será all destruido dominion, es la muerte. authority. A partir desse momento não haverá mais nada que resista à autoridade de Cristo. A partir de este momento, 25 nada más is resistirá a la autoridad de he Cristo. will reign into his 28, face. quando All porém his enemies todas as underneath coisas him. lhe estiverem sujeitas. The last Versículo enemy 28. to be Pero destroyed luego is que todas death. las cosas le estén sujetas, Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as No coisas more lhe sujeitou para que thou Deus resist the seja authority of God. tudo em todos. entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le Verse sometió a 28. él todas las cosas, And para all que Dios things sea will todo be en todos. subjected. E o
hoje o Senhor precisa de você. Hoy el Señor necesita a ti. And all time, Simplicidade. or subject, Amor pela palavra. Amor por la Walking, palabra. E esteja so that sendo God preparado para can o be all in exército que vai all. fazer todo esse trabalho. Y sea preparado para ser parte de ese ejército que va a hacer todo ese trabajo. Levar That todo God homem can be cativo, all seu in all. pensamento cativo a Cristo. Llevar todo hombre su So that pensamiento God cautivo a can Cristo. Por you isso que os comportores vão nas ruas pregar o evangelho do reino. Por eso los the comportadores van a simplicity, las calles predicando el evangelio del not for the reino. word, Levar mais and be pensamentos de prepared pessoas cativo for the a Cristo. army Más that will do all pensamientos this de la work. gente cautivos a Cristo. Para tirar mais pessoas que vai para o Take lago de fogo. Nós all estamos men sendo salvados. captive. Para sacar más personas que están yendo al lago de fuego, es decir, salvar, And for the co-porters Limpiar in the de streets, toda those who go out desobediência. to the limpiar de streets, toda also the kingdom. desobediencia E juntar-se a nós pela obediência por fé. y To juntarse save a more nosotros lives para la of obediencia por people fe, people Para start que sejamos a igreja captive realmente to a Christ. plenitude daquele que a To tudo take also away em todas as people coisas. para que la iglesia de hecho from, sea la plenitud de aquel from que the lake of todo fire. llena en todo. Your children. Aí virá And wash a away all eternidade. Ahí disobedience. empezará la eternidad. And to Novo come to céu, us. nova terra, nova For the Jerusalém. obedience. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos por siempre con el Señor. To be the fullness. Esse é o nosso futuro. Este The es church nuestro can be the futuro. fullness Hoje of Him who vamos trabalhar. fills all Hoy in all. vamos a trabajar, Vamos lutar vamos a luchar. pelo And reino. then the Por el eternity reino. will come. Naquele dia, En aquel día, você A não new vai heavens and a new se earth. arrepender. en aquel día no te arrepentirás. Tudo valerá a pena. We will be Todo habrá forever with the valió la Lord. pena. Deus enxugará as nossas lágrimas. This is Dios our enjugará future. toda lágrima. Today, Aleluia! let us work. Eu não sei. Let's fight Amir vai estar aqui, não? for the kingdom. ¿Amir va a estar por acá? Amir vai In estar por that aqui? day, ¿Amir estará aquí? you will not regret it. Opa! Amém, irmão Pedro? É uma pena que não estou presencialmente, mas estou aqui acompanhando essa palavra maravilhosa, esse encorajamento, mostrando que o Senhor realmente Amen, está Brother Pedro. próximo da sua vinda. E agora, né, It's a shame that I'm not there que maravilha in entender person, but I am que here o following the word, não é? O nosso wonderful irmão word Pedro and falava encouragement. de Gálatas. Antes So de that the entrar Lord em is Gálatas, nós precisávamos novamente ver sobre esse chamamento de Abraão. the brothers and so understand why the Spirit De que nós precisávamos de um modelo. is in Galatians in Genesis. We needed to so then see this calling of Abraham, to understand truly that we need a role model. And seeing the experience in Colombia, seeing the teenagers and the years in Bucaramanga, we see why the Lord went into Galatians and went to and talks about Abraham because Abraham is a role model of consecration, one who believes and obey the word, not have self-interest, and not seek for himself, didn't question, the role model of everything. As that God says is yes, and say to the other brothers, since our children, who are teenagers, are preaching, they really are better than us. That generation that God is looking out is the model of Abraham. Because they simply believe in the word, work in the word, they ruminate, they wake up and see with God, they transpire the word, work hard, and that works in them. As Abraham, simple, and loves the word of God and does God's will, is willing to do God's will. Truly very joyful to see all this experience in Colombia and helping also other countries around us. It really shows that God is about to come back. A lot of saints in Colombia and co-porters preaching also can be sent to other places of the world. So praise the Lord. What a joy to have this time
to see Amém. what God is doing. This new generation that will bring the Lord back. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Pedro What do you think of this, Andre? fé de Abraão. Essa fé não é apenas Amen. na existência de Deus. I'm completely É fine, crer que esse my brother. Deus verdadeiro Lord Jesus. é Pedro dono de shared todas as about the coisas, faith of Senhor, da Abraham. terra, dos céus, das nossas vidas. This faith is not just in the existence of God, Entregaria tudo but para believing ele. in this É tudo, God, todo poderoso. Graças ao who Senhor. is the owner of all things, of the earth, the heaven, of our lives. The day that we find, and he would find him, he will give him everything. He's all powerful. And the same heart of Abraham with our teenagers. Man, they're simple, without any complications. They receive the word with all faith, and even they believe his word and they love the word. All they do with a simple heart, contrite. They love the word, and they have this reverent word, reverent love for the word, and they are obedient. They go to the streets, they do everything. And praise the Lord, they have changed the sacrifice. Us who are older, we're changing because of our teenagers. So God is using them. God is using this generation of teenagers. Praise the Lord. And this will bring back the Lord and give an end to the end of times. So we are very close to this. And the Lord is using these mighty men of David. The last enemy will be defeated, which is death. And then the Son will give the kingdom to the Father. And then things will end. I want to be together. I want to be included in this. No matter what will happen. But I want to be one, following the word, the word. Have this enthusiasm how Colombia has today. Let's go forward. We're the workers of the last hour. Truly, Jesus is Lord. We are so happy. We're Brother Pedro and the churches that are gaining this heart of Abraham. And the way is for us to be close to the prophetic word. That's why the enemy attacks so much the prophetic word. That's why they have told me that they have told Brother Pedro many times to start speaking the prophetic word, but he did not stop. This is why the Lord every day is accelerating that. And he's using more co-porters. And I'm sure that in this life, many are feeling the calling to be co-porters. You who are in your home, when you're working, or wherever you are, in your car, the brothers that are here, God is calling you to be a co-porter. 120 revelations, all became co-porters. The Lord shows those who are not believing. Amen. Let's bring the Lord back. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord. Y en un plazo pequeño, tener lo que anhelo. Al principio Dios creó, cielo y tierra pues formó. Elohim, el Dios triuno, Él es uno y es tres. Cuando crea el verbo es para de la nada crear.